فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ میری ماشاءاللہ اماں پیارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بابا. ماشاءاللہ. اماں پیارا 2 ویک کا درود و سلام ہے، کتنا شامل کروں؟ بابا درود شریف 70,000. 70,000 ماشاءاللہ. اور استغفار استغفار 20,000. 20,000 ماشاءاللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 6,000 بابا. 6,000 ماشاءاللہ. اللہ کریم مزید استقامت نصیب فرمائے. آغاز کیجئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب. یہاں اظہار کریں گے من غضبہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جی اماں جی صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کی گھبراہٹ اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. بالخصوص اللہ کریم محشر کے وقت، جب حشر کا وقت ہوگا، اس وقت ہر ایک شخص اپنے بدعمالیوں کی پسینے کے اندر جو ہے شراب یعنی کہ شرابور ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالی وحشت اور گھبراہٹ ہوگی. اللہ کریم اس وقت بھی ہمیں وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے، اور دنیا میں بھی ہر قسم کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ مسٹر حسین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. مسٹر حسین 2 ویک کا درود و سلام ماشاءاللہ کتنا شامل کروں؟ جی قاری صاحب 3,32,000. 3,32,000. اور استغفار استغفار 2,000. 2,000 یا 20,000؟ 92,000. 92,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ وہ 81,000. 81,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم مزید استقامت نصیب فرمائے. آغاز کیجئے. بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جی ماشاءاللہ. اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. مسز بیگم کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. کتنا درود و سلام شامل کروں؟ 80,000. 80,000 درود و سلام ماشاءاللہ اس ویک پڑھا گیا. استغفار 20,000. 20,000 2 ویک کا ہے نا؟ جی. لا حول ولا قوت الا باللہ 15,000 ماشاءاللہ. میری بہن آغاز کیجئے. بسم اللہ. دعا میں یاد کرنا. ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه من غضبه ضاد فل موت ہے، غین فل موت ہے. من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. میری اماں جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سناؤ. الحمدللہ. اماں جی ماشاءاللہ 2 ویک کا کتنا درود و سلام شامل کروں؟ جی 75,000. 75,000 درود و سلام. استغفار 39,000. 39,000 ماشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 24,000. ماشاءاللہ. 24,000. آغاز کیجئے اماں جی. یاد رکھنا ضرور. جی بسم اللہ. جی تعوذ تسمیہ پڑھیے. اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عبادی را ڈبل ساؤنڈ ہے وشر عباده ومن همزات الشياطين شیاطین وأن يحضرون. جی ماشاءاللہ مجید اسی طرح اپنے پریکٹس جاری رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ انٹی زرینہ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. کتنا درود و سلام شامل کروں؟ 31,000. 31,000 مرتبہ. اور لا حول استغفار 15,000. لا حول ولا قوت الا باللہ 15,000. ماشاءاللہ. اللہ کریم استقامت نصیب فرمائے. آغاز کیجئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ کلمات اللہ تا نہیں ہے تا. بکلمات اللہ التامات بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ماشاءاللہ. اس دعا کو اس کی پکچر لے لیں اپنے پاس موبائل سے اور اس دعا کو یاد کریں اور دن میں ریپیٹ پروگرام ضرور دیکھیں 12 سے 1 تاکہ آپ کی ادائیگی مزید بہتر ہو سکے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس بیگم کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ استاد جی. ماشاءاللہ. مس بیگم کتنا درود و سلام شامل کروں 2 ویک کا؟ جی 81,500. آپ تو پہلے ایک ویک میں اتنا پڑھتی تھی اور ابھی جو ہے 2 ویک میں. چلیں اللہ کریم مزید آسان. 81,000 آگے 500. جی جی. اور لا حول ولا قوت استغفار 20,000 لا حول ولا قوت الا باللہ 20,000. ماشاءاللہ. اللہ کریم مزید توفیق نصیب فرمائے. آغاز کیجئے. بسم اللہ. جی استاد جی. استاد جی ہا کے نیچے کھاری زبر ہے نا تو اسٹاپ کرنے میں تو ہا کا اچھا ہونا تھا نا. ہاں اگر کہاں کون سی ہاں میں جی کھاری زبر ہے نا ہاں اگر اسٹاپ کریں گے تو پھر ساکن ہو جائے گی نا. جی جی. وشد دیکھیں من غضبه وعقابه وشر عباده لیکن اس کو ملا کر پڑھیں تو بہتر ہے. جی جی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر را کے نیچے زیر ہے نا تو لائٹ ہوگی. وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جی ماشاءاللہ میری بہن اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ. سسٹر بیگم کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سسٹر بیگم ماشاءاللہ کتنا درود سلام شامل کروں 2 ویک کا؟ جی
10,000 उस्ताद 10,000 माशाल्लाह। 2 वीक में 10,000। जी। यानी कोशिश करनी है मजीद भी, हाँ, ताकि मजीद अमाल के अंदर मजीद आगे बढ़ना है, हमने सबको पीछे छोड़ना है इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान करीम में फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करीम आसानी पैदा फरमाए। जी कितना इस्तिग़फ़ार? 5,000 इस्तिग़फ़ार। 5,000 इस्तिग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5,000। 5,000। अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बी। यू के नून साकिन के बाद हम गईन है ना, यहाँ लाइट होगा, और सॉरी यहाँ इजहार होगा। मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। जी माशाल्लाह मेरी बहन, इस दुआ को ज़बानी याद कर लें और रिपीट प्रोग्राम जरूर देखें दिन में 12 से 1, ताकि अदायगी मज़ीद बेहतर हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह सैयद वाजिद अली साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? अब दुआ में याद रखे, दुआ में अल्लाह करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। माशाल्लाह कोई तस्बीह चल रही है, नहीं चल रही है, रुकी हुई है? तस्वीर तो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो जिंदगी के साथ चलेगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस जिंदगी का हिस्सा मैं तो बनवाना चाहता हूँ आप सबको माशाल्लाह। अल्लाह ये बताएं कितना दुरूद सलाम शामिल करूँ? दुरूद शरीफ 10,000, 10,000, और इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार भी तकरीबन 10,000। माशाल्लाह, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो 500 मरतबा माशाल्लाह। अल्लाह करीम मजीद तौफीक नसीब फरमाए माशाल्लाह। एवरी वीक का एवरी डे का 500 मतलब 100 मरतबा रोजाना होना चाहिए, ठीक है इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादी, क्योंकि रॉ डबल लेटर डबल साउंड है, क्योंकि मुशद्दद है। जी जी, व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। जी माशाल्लाह, इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, बहन महजबीन मिसेस हयात। मिसेस हयात, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। मिसेस हयात कितना दुरूद सलाम शामिल करूं? दरूद 11,000। 2 वीक का? जी। तो मजीद कोशिश करनी है, ठीक है जी। 11,000 इस्तिग़फ़ार। 11,000 इस्तिग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5,000। हाँ, कोशिश करें कि मजीद इसकी तादाद में इजाफा होना चाहिए। अल्लाह करीम मजीद तौफीक नसीब फरमाए। कारी साहब, मेरा छोटा सा सवाल है, वो हमारे जानने वाला एक लड़का बहुत ज्यादा बीमार है, उसके लिए प्लीज स्पेशल दुआ करना। 17 ईयर ओल्ड है और क्या नाम है बच्चे का? उसका नाम अभी मेरे ज़हन में, मेरे चले कोई बात नहीं, बस मैं इंशाल्लाह दुआ कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगाज कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह, जरूर मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। जी माशाल्लाह, इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, बहन महजबीन क्या हाल है? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आपकी दुआएं हैं बहन महजबीन। बहन महजबीन माशाल्लाह, 2 वीक का कितना दुरूद सलाम शामिल करूं?
10,000 times. 2 ویک کا؟ جی ہاں کوشش کرنی ہے، مزید اضافہ کرنا ہے. اور کیا آپ کے ہسبینڈ اور کیا نام ہے جاسمین پڑھ رہی ہیں نہیں پڑھ رہی؟ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں. میں ہاں نہیں، ان کو تسبیح لے کے دیں کاؤنٹر والی، تو سب بچے انشاءاللہ مزید ذوق شوق سے پڑھیں گے. اور استغفار کتنا شامل کروں؟ 2,000 times. 2000. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 1,000 times. 1000. اللہ کریم مزید توفیق نصیب فرمائے اور انشاءاللہ اللہ کریم مزید آسانیاں بھی پیدا فرمائے آپ کے لیے. جی شروع فرمائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بچوں کو بھی کہیں رات کو بیڈ میں جانے سے پہلے باوضو ہو کر جائیں اور اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں. سب پڑھا کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ. ایل بیگم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. حضور جی. ذرا سفیان کے لیے دعا کرنا. میں انشاءاللہ سفیان بچے کے لیے ضرور دعا کروں گا. جی ماشاءاللہ. کتنا درود سلام شامل کروں 2 ویک کا؟ 12,000 حضور. 12,000. مزید کوشش کرنی ہے. دیکھیں آپ کی بہنیں کتنا پڑھ رہی ہیں اور آپ کم ہو رہا ہے، تو کوشش کرنی زیادہ بڑھانا ہے اس کو. جی استغفار 3,500. کتنا؟ 3,500. 3,500. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2,000 حضور. 2,000. جی آغاز کیجئے میری بہن. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ. دوبارہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات. اعوذ بکلمات اللہ التامہ. تامہ نہیں ہے نا، تامات. تامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وأن يحضرون. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ دعا بہت جامع ہے اور آج نہ جانے گھبراہٹ کو بے چینی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ناظرین کرام بتا رہے ہیں. لاسٹ کالر کو بھی شامل کرنا ہے. جی لاسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ. سسٹر بلقیس ہاؤ آر یو؟ ماشاءاللہ. how many time you recite درود السلام in this week and 2 weeks last 2 weeks? جی 13,000. 13,000. you have to recite more. جی استاد. okay. and استغفار جی 6,000 استاد. 6,000 very less. and لا حول ولا قوة إلا بالله جی 5,000 استاد. 5,000. okay, may Allah give you tawfiq. You can recite more. okay, you can start please sister. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. وَأَن يَحْضُرُونَ. ماشاءاللہ میری بہن اسی طرح اپنی پریکٹس جاری رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.